first ay mag-download muna tayo ng OnBank sa Google Play Store or App Store. And pagkatapos nyo ma-download ang app ay open nyo lang ito. And click Get Started. Next naman ay click lang yung login and register. And then i-enter nyo lang yung mobile phone number nyo. And then click next. And then i-check nyo ang inyong inbox for the OTP. And for the referral code, just type in this referral code para magkaroon kayo ng bonus upon signing up. And then click next. Pagkatapos niyan ay enter nyo lang yung first and last name nyo. And click next. And i-enter nyo din yung date of birth and place of birth nyo. And click next. Enter nyo yung current address nyo. And click next. Pagkatapos niyan ay merong face recognition, so just click OK to access the camera. Make sure na nakapaloob yung mukha niyo sa circle and mag-blink lang kayo para ma-verify. Pagkatapos niyan ay mag-set up lang kayo ng 6-digit PIN. And then i-confirm nyo lang yung PIN. So, tapos na tayo sa registration. So, this time ay magka-cash in na tayo. Click cash in. And then, click nyo yung online bank or e-wallet and select GCash. So, kung magkano yung laman ng G-credit nyo or gusto nyong hiramin, i-type nyo lang. And click confirm. Enter nyo yung PIN nyo. And then i-copy nyo lang yung reference number. And then i-open nyo yung GCash app nyo. And then click sa bills. And then click sa payment solutions. And then, i-search nyo ang Dragon Pay. So, i-type nyo lang yung amount na tinype nyo sa OnBank and then i-paste nyo yung reference number and then i-enter nyo yung contact number and email address nyo. Click next. So, dito na part makikita nyo na available yung G-credit. So, piliin nyo lang siya and then click next. I-double check nyo yung information nyo kung tama ito and click confirm. So, ayan, na-transfer na siya sa OnBank and i-open nyo ulit yung OnBank nyo. So, ayan, nag-reflect na siya sa account. So, next naman ay i-transfer natin ulit sa GCash. So, i-click nyo lang yung transfer. And then, click bank or e-wallet account. And then, i-select nyo lang yung GCash. So, i-type mo lang yung GCash phone number mo and yung full name mo. And click next. So, i-type nyo lang yung amount na gusto nyong i-cash in sa GCash. And click transfer. And then, i-enter nyo lang yung 6-digit PIN nyo. And mag-wait lang tayo na ma-process. And ayan na siya, na-transfer na siya sa GCash. So, i-open nyo ulit yung GCash nyo to confirm kung na-cash in nyo na yung G-credit nyo.
So, ganun lang siya kasimple mga te.